भुटाननिफ्राय सान्तिपुर थांलाय फैलाय खालामग्रा लामाखौ बानायनाय नंला नामा? सोंथि सिखारदों लामा हान्थिग्रा सुबुंफोरनिफ्राय। একদম বেয়া, একেবাৰে বেয়া। ইমানে বেয়া, পেট বিষাই গৈছে আমাৰ গাড়ী চলাই আহি পেলাই। পেট বিষাই গৈছে? পুৰা কমৰ কি আগবান জনাব? ৰাস্তা বনাই দিব লাগে আকৌ, এইবিলাকতো গমেই পায় সিহঁতে, তথাপিও নকৰে। ভাল নাই আৰু ভাল লাগে, সরকার হইতে আমাক কবা লাগে আর কি। কিমান কষ্ট হয় আহা যাহা? এখন এই যে বুকটা বিহাই আছে। आपरे गाड़ी खराब होया, गाड़ी एक्सीडेंट होया, माने चला बारे ही ना पारे, एने क्या होया अवस्था है। तो ये रास्ता पूरा खराब है, ये क्या है, ये रास्ता नहीं बनेगा। पूरा कौन जाऊले ऐसे? हम बोंगाईगांव से आए हैं हाँ। भूटान जाने के लिए। हाँ। यार रास्ता का हालत कैसा लगा? रास्ता शांतिपुर से तो बहुत बेकार है, बहुत ही ज़्यादा ही बेकार है। चिरां जिल्लानि सामथाइबारिनिफ्राय भुटान हादोरसिम थांग्रा दोंसेल' गोनांथार लामाया सान्तिपुरनिफ्राय दादगारिसिम जोबोद गाज्रि थासारि जानानै दं। लामा हान्थिग्रा आरो गारि सालायग्रा ड्राइभारफ्रा लामानि थासारिखौ लानानै जोबोद दुखु फोरमायदों। बे लामा गाज्रिनि थाखायनो गारिफ्रा जोबोद गाज्रि जायो आरो एक्सिडेन्ट जायो होननानै फोरमायदों। गारि सालायनानै खामायनो सानब्लाबो बांसिनसो खरसा जानानै थाङो होननानै अट' सालायग्राफ्रा फोरमायदों। अट'आव गाखोनाय पेसेन्जारफ्राबो फोरमायदों दि जों बेबादि लामाजों थांलाय फैलाय खालामबाय थायोब्ला गावनि देहाफ्रानो लोरबां जालांगोन होननानैबो फोरमायदों। बेनिखायनो दानि सोरखारा जेन' थाबैनो नोजोर होनानै लामाखौ मोजाङै बानायनानै होयो खावलायदों ओनसोलनि सुबुंफ्रा। পিঠাডিগৰ পৰা আহিছোঁ, ক'ত যাবা? কিবা দাঁতগাড়ীলৈকে যাম মাত্ৰ। ৰাস্তাৰ অৱস্থা কেনেকৈ? একদম বেয়া, একেবাৰে বেয়া। ইমানে বেয়া, পেট বিষাই গৈছে আমাৰ গাড়ী চলাই আহি পেলাই। পেট বিষাই গৈছে? পুৰা কমৰ কি আগবান জনাব? ৰাস্তা বনাই দিব লাগে আকৌ, এইবিলাকতো গমেই পায় সিহঁতে, তথাপিও নকৰে। আমি কি কৰিম, কিন্তু কৰিলে ভাল হয় আৰু আমাৰো একদম অহা যোৱা কৰি থাকিব লাগে এনেকুৱা। কিবা আনিব যায় দাঁতগাড়ী বাইদেউ? দাঁতগাড়ী আমাৰ খেতি আছে, সেইটো চাব যাওঁ আৰু পাৰিলে ভূটান অলপ চাই আহিম। এনেই খোলা হৈছে ন এতিয়া। কষ্ট চলাত বহুত কষ্ট পাইছে? বহুত কষ্ট। কিমান কিলোমিটাৰ ৰাস্তা আছিলে এইটো? সেইটো 15-17 এনেকুৱা হয় নেকি, ইমানটো ভালকে নাজানো মই। তো কিমান কিবা লাগে, কিমান ঘণ্টা লাগে এতিয়া? 1 ঘণ্টা। 1 ঘণ্টা? 1 ঘণ্টাটো নালাগে, এনে 40 মিনিটৰ এনেকুৱা আহি পোৱা যায়। 1.5 ঘণ্টাই হৈছে বোধহয় আমাৰ এনেকুৱা। ঠিক আছে বাইদেউ। अभी आया है, हम लोग शांतिपुरी से आया है, भूटान जा रहा है। तो ये रास्ता पूरा खराब है, ये क्या है, ये रास्ता नहीं बनेगा। तो धंधा तो हम अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो सब ये रास्ता से चलना पड़ता है, और कुछ बनाता नहीं है। क्या तकलीफ होता है आप लोग का रास्ता? है सब तकलीफ है, साहब जी, क्योंकि राशन इधर से लेके जाना पड़ता है, और एक्सपोर्ट ऊपर से बोतल से पत्थर गिट्टी सब नीचे एक्सपोर्ट करना पड़ता है। सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप, क्या अपील करेंगे? अभी हम सरकार को बोलना चाहेंगे कि ये जल्दी थोड़ा ये रास्ता थोड़ा जल्दी बना दे दो, तब तो इधर को बस्ती को कहाँ का आदमी लोग, क्योंकि थोड़ा ये तो रास्ता अच्छा होने से तो सब गुवाहाटी से आएगा, बहागांव से आएगा, सिलगुड़ी से आएगा। जो हमारा ऊपर दुकान है तो राजस्थान से ये टायर्स लेके आता है, तो कोई ड्राइवर नहीं मानता है इधर आने के लिए। अच्छा तो आना नहीं चाहता है? हाँ, आना नहीं चाहता है इन लोग, क्योंकि रास्ता खराब है, सब टूट जाता है। तो जितना टूटता है तो इतना तो इन लोग को हम लोग जिम्मा लेता नहीं है, इसलिए इन लोग आना नहीं चाहता है। थैंक यू। पूरा कौन जाऊले ऐसे? हम बोंगाईगांव से आए हैं भूटान जाने के लिए। यार रास्ता का हालत कैसा लगा? रास्ता शांतिपुर से तो बहुत बेकार है, बहुत ही ज़्यादा ही बेकार है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को कहेंगे ये रास्ता कम से कम डबल रास्ता होनी चाहिए। क्योंकि इंटरनेशनल रास्ता है। हाँ जी, बॉर्डर का रास्ता है, अच्छा होना चाहिए। तो कितना तकलीफ हुआ आप लोग का? तकलीफ तो बहुत हुआ, गाड़ी लग जाता है, बहुत हाइट का, मतलब बहुत ज़्यादा लग जाता है गाड़ी। अभी कहाँ जाएगा आप लोग? हम भूटान जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। ভাল নাই আৰু ভাল লাগে,
চৰকাৰৰ হেৰিতে আমাক ক'ব লাগে আৰু কি কিমান কষ্ট হয় অহা যোৱা এখন এই যে বুকটা বিহাই আছে বেমাৰে হয় এই যাম আহিম বেমাৰে হ'ব চেলেক্ট আৰু বেমাৰ চেমাৰ লৈ যোৱাৰ বস্তু ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ বেমাৰী মানুহ হস্পিটেলত লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ এই ডেলিভাৰী কেছ নিয়া যাওয়া নাযায় আৰু আনা নাযায় আৰু বেমাৰী চিৰিয়াছ বেমাৰী লগে এতেই মৰে ৰাস্তাতে মৰে এনেকুৱা হৈছে অৱস্থাটো এই 4-5 বছৰ হ'ল এনেকুৱাই হৈছে এইটোৱেই লাগে ৰাস্তাটো ভাল হ'লে আমাৰ ভাল ৰাস্তাৰ কাৰণে কিমান কষ্ট চলি আছে আপোনালোকে কেনেকৈ सर आप रे गाड़ी खराब होया गाड़ी एक्सीडेंट होया माने चले पारे ना पारे এনেকুৱা হয় অৱস্থা হয় 200 টাকা কমাইলে 400 টাকা যায় গাড়ী ডাইৰেক্ট কম আৰু স্যার কিমান বছৰৰ পৰা এনেকুৱা অৱস্থা চলি আছে হৈ আছে মোটামুটি 3 বছৰ হ'ল স্যার 3-4 বছৰ হ'ল ভাল কিবা কৰা নাই ভাল কৰা নাই কায়ো নাহায় ডিসি বিলাকো নাহায় বড় মানুহ নাহায় না দেখে আৰু পেসেঞ্জাৰ গিলা যাওয়া আওয়া একদম টান পায় বেমাৰ হৈ আছে সব স্যার স্যার স্টুডেন্টবিলাক একদম টান পাই আছে স্যার এইটো সোনকালে ভাল হ'লে আমাৰ সবে ভাল হ'ব স্যার কোনটো জাগাৰ পৰা কোন দিকে যায় দাঁতগাড়ির পৰা স্যার শান্তিপুর লগাই ওটাউনে যাওয়া যায় স্যার এরকম আছে স্যার এইটো রাস্তা ভাল হলে একদম আমরা সব ভাল হইলে হয় অটোর গাড়ি সব প্যাসেঞ্জার এনেকুৱা আছে স্যার চৰকাৰক কি আহ্বান জনাব চৰকাৰে এনেকৈ ৰাস্তাটো ভাল বনাই দিলে এইটো ভাল হ'ব স্যার ৰাইজৰ কাৰণে আৰু পাব্লিক কাৰণে স্যার এইটোৱেই চাম আমি এনেকৈ এইটোৱে খুজি আছোঁ স্যার এইটোৱেই স্যার আছে